पूरे जनूबी कोरिया में 8 नवंबर में मुकामी वक्त के मुताबिक ठीक 8:40 बजे पर निस्फ मिलियन से ज्यादा तलबा इम्तिहान देते हैं, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी तैयारी करते हैं। बदनाम ज़माना सिनयोंग, जो कोरिया में कॉलेज के तालीमी काबिलियत टेस्ट का मुखफ़फ़ है, एक 8 घंटे का मैराथन बैक टू बैक इम्तिहान है, जो न सिर्फ ये बताता है कि आया तलबा यूनिवर्सिटी जाएंगे, बल्कि उनकी मुलाजमत के इम्कानात, आमदनी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इम्तिहान की कौमी अहमियत इन गैर मामूली इक़दामात से ज़ाहिर होती है जो जनूबी कोरिया के हुकाम इम्तिहान देने वालों के लिए किसी किस्म की परेशानी को दूर करने के लिए उठाते हैं। हर साल नवंबर में पूरी जनूबी कोरिया से तकरीबन 5 लाख तलबा हाई प्रेशर का इम्तिहान देते हैं, जिससे पूरे मुल्क जमूत का शिकार हो जाता है। दारुल हुकूमत सियोल में खामोशी छा जाती है, क्योंकि अवामी दफातर, बैंक और स्टॉक मार्केट मामूल से 1 घंटा बाद खुलते हैं, ताकि ट्रैफिक को कम करने और तलबा के इम्तिहान के लिए वक्त पर पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। ज्यादातर तामीराती काम रुक जाते हैं। अंग्रेजी सुनने के टेस्ट के दौरान मुल्क के हवाई अड्डों पर लैंडिंग और तमाम टेकअप 35 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी जाती है। इस इम्तिहान का अंग्रेजी टेस्ट मुश्किल होता है, इतना कि बहुत से मुकामी अंग्रेजी बोलने वालों ने कुछ मतन और सवालात को देखने के बाद इसे क्रेजी टेस्ट कहा है। गुज़िश्ता साल 69 परवाजें, जिनमें से 16 बैन अल-अक़वामी इम्तिहान की वजह से रीशेड्यूल की गई। खामोशी कभी कभार पुलिस मोटरसाइकिलों की सायरन की दौड़ से टूट जाती है, ताकि ताखीर से आने वाले तलबा को उनके इम्तिहान में पहुंचाया जा सके। बहुत से घबराए हुए वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी के लिए मुकामी बुद्ध मंदिर या ईसाई चर्च में दिन गुजारते हैं। पेपर बनाने के लिए हर सितंबर में जनूबी कोरिया भर से तकरीबन 500 असातिज़ा को मुंतखब किया जाता है और उन्हें पहाड़ी सूबे गैंगोन में खुफिया मुकाम पर भेज दिया जाता है। एक माह के लिए उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं और बैरूनी दुनिया से हर तरह के राब्ते पर पाबंदी लगा दी जाती है। 8 घंटे के इम्तिहान के दौरान तमाम तलबा को हर एक बुनियादी मज़ामीन जैसे कि कोरियन, रियाजी, अंग्रेजी, कोरियाई तारीख और समाजी साइंस वगैरह पर 1 से 9 तक का स्कोर दिया जाता है। सरकारी तौर पर हर तालिब इल्म का इनफरादी स्कोर इम्तिहान के 1 माह बाद कौमी वेबसाइट पर शाया किया जाता है, लेकिन बूट लेग वेबसाइट्स जो इम्तिहान के तकरीबन फौरन बाद शाया होती है, तलबा को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मतलूबा कम अज कम स्कोर के साथ अपने कुल स्कोर का मुवाजना करने की इजाज़त देती है। जनूबी कोरिया कुराए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता आबादियों में से एक है। बगैर नौकरी के 1/3 लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। नौजवानों की बेरोजगारी तकरीबन 1/2 में अपनी बुलंद तरीन शरह पर है। जनूबी कोरिया में अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना कभी मुश्किल नहीं रहा। सिनयोंग 2021 का इनेकाद 18 नवंबर को किया गया था और जनूबी कोरिया की वजारत तालीम के मुताबिक कुल 5,09,821 अफराद ने इम्तिहान देने के लिए साइन अप किया था। 1994 में मुतारिफ कराए जाने के बाद से सिनयोंग पर शक्कूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं कि ये नौजवान जहनों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने में वाकई कितना मौसर है। नाकिदीन का कहना है कि ये बड़ी हद तक दौलत का इम्तिहान बन गया है, वो इसलिए कि निजी ट्यूशन जहाँ सिनयोंग की तैयारी कराई जाती है, वहाँ एक गरीब खानदान अपने बच्चे नहीं बेच सकते। वो तख्लीकी सलाहियतों की कीमत पर सिर्फ अकायद को याद करने पर भी सवाल उठाते हैं। इस तरह के बढ़ते हुए अखराजात भी जनूबी कोरिया की शरह पैदाइश दुनिया में सबसे कम होने की एक बड़ी वजह है, ताकि वालिदैन कम बच्चों पर ज्यादा सरमायाकारी कर सके। यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने इस घटन को लगाम डालने की कोशिश की है, जैसे कि आज कानून के मुताबिक क्रेम स्कूल मरकजी दायरे के स्कूल से पहले कोई भी मवाद नहीं पढ़ा सकता और फीसों को भी महदूद कर दिया गया है। लेकिन नाकदीन का कहना है कि ये काफी नहीं है। मसला ये है कि इन तमाम तब्दीलियों के बावजूद कोरिया में तालीम का निजी पहलू
بہت زیادہ غالب ہے۔ طالب علموں کو کریم اسکول اور پرائیویٹ ٹیوشن میں بھیجنا اتنا عام ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں ان کے باوقار یونیورسٹی میں داخلے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا الزام ناقدین یہ لگاتے ہیں کہ جب اسکولوں نے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نصاب پر توجہ مرکوز کی تھی، وہی سنیونگ پر سوالات الگ سے مرتب کیے گئے تھے اور وہ ہمیشہ نصاب کی عکاسی نہیں کرتے ہیں۔ نتیجن طلباء کے لیے عام بات ہے کہ وہ سنیونگ میں مہارت رکھنے والی نجی مطالعہ کی کتابوں پر زیادہ توجہ دے جو کوریا کے تعلیمی نشریاتی نظام کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ 12ویں جماعت کے طلباء آخری سال اسکول کی کلاسوں سے محروم ہونے کے بہانے تلاش کرنے کے لیے بدنام ہیں تاکہ وہ زیادہ وقت کریم اسکولوں اور نجی مطالعہ میں گزار سکے۔ یہاں تک کہ طلباء کی کل وقتی تیاری کے لیے اسکول چھوڑنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا کی نجی تعلیمی صنعت کی مالیت گزشتہ سال سے $1.9 بلین تھی، جس میں 5.35 ملین طلباء کسی نہ کسی شکل میں نجی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ کورین ایجوکیشنل اسٹیٹسٹکس سروس کے مطابق اس سال سنیونگ لینے کے لیے رجسٹر ہونے والے 5,09,821 طلباء میں سے 14,277 نے یا تو پڑھنا چھوڑ دیا یا وہ باقاعدگی سے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ ناقدین اسکور پر سسٹم کی توجہ اکثر نوجوانوں کو درپیش ذہنی صحت کے مسائل کے ایک عنصر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو ایک ایسا نظام بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جس میں ابتدائی عمر کے لوگوں کو تعلیم میں فاتح یا ہارنے والے کے طور پر لیبل کیا جاتا ہے، اور عام طور پر زندگی میں یہ سب کچھ ایک ہی دن کے کام پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ امتحان اکثر ذہنی صحت کے مسائل اور یہاں تک کہ نوجوانوں میں خودکشی سے منسلک ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق جنوبی کوریا میں دوسرے صنعتی ملک کے مقابلے میں 11 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں تناؤ کی سطح سب سے زیادہ ہے۔ عالمی سطح پر خودکشی نوجوانوں میں موت کی دوسری بڑی وجہ ہے، لیکن جنوبی کوریا میں یہ 10 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں کی موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 30 اور 80 سال کی عمر کے لوگوں میں خودکشی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2019 میں اس گروپ نے 876 خودکشیاں کی، یعنی 9.9 فار 1 لاکھ۔ یہاں تک کچھ اموات میں سنیونگ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بہت سے جنوبی کوریائی باشندے اب اسکورنگ سسٹم پر دوبارہ نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ سیکھنے کے لیے ایک زیادہ جامع نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور نوجوانوں پر دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ لی یون کیونگ نیشنل ایسوسی ایشن آف پیرنٹس فار چم کہتے ہیں کہ سنیونگ اسکول کی تعلیم کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمیں تعلیم میں مسابقت کے پہلو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی اہمیت کے عامل طلباء جو ٹیسٹ کے دن اچھا نہیں کرتے یا اپنے الفاظ میں فیل ہوتے ہیں خود کو ناکام نہ سمجھے۔ لی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کے اسکورنگ سسٹم کو ایک سادہ پاس یا فیل سے بدل دیا جائے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس سے طالب علموں پر پڑنے والے دباؤ سے کچھ نجات ملے گی۔